हरिल शिशु अनंत आश्रम परिसर में आयोजित 56तम वार्षिक चतुर्दशी मेला आनंद उल्लास मध्य उद्यापित हो जाइछि। उद्यापित उत्सव बन्याड़ कार्यक्रम में पद्मश्री बाबा बलिया जोगदे सन्थ सम्मिलन को उद्बोधन देवा सह सत्य सन्थ और शास्त्र ए तीनोटी सनातन धर्मर मूल आधार अटे। सनातन धर्म अनेक मत मतांतर विभाजित हेबा द्वारा शास्त्रर मौलिक सिद्धांतरु जनसाधारण दूरे रहुछंती। कर्म ही मनुष्यर वास्तव परिचय। कर्म ही प्रतिटी जीवन को सुख और दुख प्रदान करिथाय बोली मत व्यक्त करथिले। एही परिप्रेक्षी रे आयोजित सांबादिक सम्मेलन रे पद्मश्री बाबा बलिया जोगदे गो संपदर सुरक्षा पई गोमाता को जातीय पशु रूपे घोषणा करा उचित। राष्ट्रर विकास पई रास्ता निर्माण आवश्यकता रही। रास्ता निर्माण पई पुराणा गछ काटिबा पूर्व नूतन जंगल सृष्टि करा जाओ। एथिपाई प्रतिटी अंचलर जनसाधारण माने सचेतन रही गछ कटा को विरोध करने उचित बोली मत व्यक्त करने सह सभ्य समाज रे बढ़ुवा पुरुष निर्यातना को दृष्टि रखी सरकार पुरुष कमिशनर गठन करने उचित। विश्व आतंकवाद विमुक्त हेउ बोली मत व्यक्त करथिले। नमस्कार, मु लिपिका आपण मानको स्वागत करछि नुआ रूपरे होली टीवी ओडिया। होली टीवी ओडिया सहित जोड़िया पई आपण माने लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु। हमरो आज जो कार्यक्रम ये होती संपूर्ण भाव में आमर इष्ट देवंकर ब्रह्म सेवा 7 दिन हुए तार आज शेष है। ठाकुरंकर दर्शन है एवं काली ठारू ठाकुरंकर दर्शन जहाँ जहाँ कार्यक्रम हुए से ही है। मुझे विषय किसी कहना चाहेनी तो बहुत पूजा यज्ञ नाम सब होती गोटे होता गोटे बड़ कथा नुह। तेरे वर्षा दिन आसूची आपण माध्यम सरकार को जन सारी केवल ओडिशा सरकार रुहती पूर्व सरकार को जनई ये सरकार को जनई सेंटर को जनई सबू राज्यर परिवेश मंत्री मान को जन ये वर्तमान पृथ्वी केवल गच्छर आवश्यक। मंदिर मठ मंदिर तो बहुत होता बाटे चली किंतु मठ मंदिर हो आपत्ति ना किंतु लक्ष लक्ष गछ जी रास्ता घाट जी गछ रास्ता निर्माण काटुंट से गछ से लगौ नाहंती आउटा देखौं यहीटा आम लगेचु सीटा हूँ कागज कलम गछ कि प्रकृत में गछ लगे। तेणु आपण माध्यम समग्र युव समाज को सरकार जहाँ करेंगे से तो अलग कथा किंतु समस्त लोक मान को आम निवेदन करुचु हरियार ये गोटे दक्षिणा 5टी गछ अंतत समस्त लगातु उष्णता कमिव एवं ठंडा बढ़िव ताल गछ निहाती दरकार वज्रपात रक्षा मिले। यहीटा हूँ मोर बड़ माने प्रकृत। तापर आउ गोटे कथा हूँ तो एबे से कथा भुवनेश्वर प्रेस कॉन्फ्रेंस कही नारी निर्यातना बंद हो यह जी स्वागत योग्य ता सहित पुरुष निर्यातना बंद हो से तत्पर हवा उचित एवं ये जो पुओ बोहूंकर जो शाशु शशुर रही एम जो निर्यातना आसू
ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ସେ ଚାଉଳ ସେ କ'ଣ ପେନସନ୍ ଏଇଥିରେ ଯାହା ପିତୃମାତୃ କମିଶନ, ପୁରୁଷ କମିଶନ ଆଉ ନାରୀ କମିଶନ, ମହିଳା କମିଶନ ତ ଅଛି। ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି କହୁନି, ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଏହାର ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ ଯେ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଗୋମାତା ହେବା ଜରୁରୀ। ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦିଏ, ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦହି ଲହୁଣୀ ଛେନା ତାକୁ ଖାଇ ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଘକୁ ତୁମେ ବାଘ ହାତୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପଶୁର ମାନ୍ୟତା ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପଶୁର ସମ୍ମାନ। ଏବଂ ଗୋଶାଳା ପାଇଁ ସରକାର ମାନେ ସବୁଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ। ଗୋଶାଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ଏଠି କହୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ଯେତେବେଳେ ବିଭାଜନ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଆମର ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୋଲେ ଏଇ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କାମ କରିବେ, ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ପଠାଇବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଅଫିମ ମଦ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆତଙ୍କବାଦ ଉତ୍ସାହିତ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ର, ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତାପରେ ରାଜନୀତି। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଦା ହେଲେ ଏହି ସନ୍ଥ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ରିକି ମିଶନର ଶ୍ରୀ ସନ୍ଥ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ମାତୃପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଛତିଆବଟର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଧାନକୁଦର ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ, ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ, ମହନ୍ତ ପରଶୁରାମ ଦାସ, ଦାମୋଦର ଦାସ, ଅସୀମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ, ବିଶ୍ୱନନ୍ଦ ବାବା, ଦିବାକର ଦାସ ଆଦି ସାଧୁ ମହାରାଜ ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାବାଜୀ ଶ୍ରୀବାସ ଦାସ, ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ, ବିମ୍ବାଧର ଦାସ, ପ୍ରମାଣ ଦାସ, ମନୋଜ ଦାସ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସୁପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହୋଲି ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।